آغاز اس خبر کے ساتھ کہ عمران خان پہلے شامل تفتیشوں پھر دہشت گردی کا مقدمہ درج کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح کر دیا ہے عمران خان کی دہشت گردی کے مقدمے سے اخراج کے لیے دائر درخواست پر سماعت میں عدالت نے تفتیشی آفیسر کو ہدایت کی کہ عمران خان کا بیان لے، فیصلہ کریں مقدمہ بنتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ یونیفارم میں کھڑا پولیس اہلکار ریاست ہے، اگر کوئی غلطی بھی ہوئی تو اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ یہ تفتیشی آفیسر کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، سسٹم پر ہر کسی کو اعتماد ہونا چاہیے۔ آئندہ سماعت 15 ستمبر کو ہونے جا رہی ہے۔ آج اس سماعت میں کیا کچھ ہوتا رہا، کیا ریمارکس سامنے آئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یہ ہم جانیں گے۔ ذیشان سید ہمارے ساتھ ہیں۔ ذیشان، شیئر کیجیے گا ڈیٹیلز۔ جی مہا، بالکل سابق وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ دہشت گردی کا جو مقدمہ ہے وہ خارج کیا جائے۔ پہلے نوٹسز ہوئے تھے اور آج ڈویژن بینچ نے اس کیس پر سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل سے عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ابھی تک 173 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے یا وہ ٹرائل کورٹ میں جمع ہو چکا ہے، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ 173 کا جو پولیس چالان ہے وہ نہ ٹرائل کورٹ میں جمع کیا گیا ہے نہ ہی ریکارڈ کیا گیا، کیونکہ درخواست گزار جو ہے وہ تفتیش میں معاونت نہیں کرے اور وہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس سمن امتیاز نے کیس کی سماعت کی اور عدالت کی جانب سے عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کی گئی، جبکہ ساتھ ساتھ عدالت نے پولیس کو بھی جو چالان ٹرائل کورٹ میں جمع کرنا ہے پولیس کو روک دیا کہ پہلے عمران خان کو شامل تفتیش کرے، تفتیش کے بعد جو کیس کے تفتیشی ہے وہ فیصلہ کرے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں عمران خان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگتے ہیں یا نہیں۔ تفتیشی فیصلہ کریں گے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کریں گے اور اس کے بعد جو ہے جو چالان ہوگا وہ ٹرائل کورٹ میں جمع کیا جا سکے گا۔ لیکن عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو تفتیشی ہے یہ ریاست ہے، اگر انہوں نے غلطی بھی کی ان کو ایک موقع دیا جانا چاہیے اور یہ دیکھیں گے، ٹرائل کیس ہے، ان کے لیے ٹرائل ٹیسٹ ہے کہ یہ اپنی غلطی کو سدھارے۔ اگر مقدمات بنتے ہیں تو بھی عدالت کو آگاہ کریں گے، اگر نہیں بنتے تو بھی عدالت کو آگاہ کریں گے۔ جبکہ ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ تفتیشی جو ہے وہ چونکہ بنی گالہ میں وہاں کی ذاتی سیکیورٹی ہے تو تفتیشی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، جس پر عدالت نے کہا کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے، قانون سے بالاتر کوئی نہیں۔ اور پھر آئندہ سماعت ہونے جا رہی ہے 15 ستمبر کو بھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج ہوم گراؤنڈ پشاور میں پنڈال سجا لیا ہے۔ جلسہ گاہ میں کارکنان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان نے سیاسی مخالفین سے کہا ہے کہ جلسے میں وہ ان سب کو باضابطہ جواب دیں گے جو انہیں بدنام کرنے کے لیے ان کے الفاظ کو جان بوجھ کر توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ اس پر ہم مزید معلومات لیں گے شاہد خان سے، جو کہ اس وقت پنڈال میں ہی موجود ہیں۔ شاہد، بتائے گا تیاریاں کیسے کی گئی ہیں اور کارکنان کی آمد کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہوا ہے، آپ مناظر کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی، پاکستان تحریک انصاف آپ پشاور میں اپنا پاور شو دکھانے جا رہی ہے اور اس سلسلے میں جو رنگ روڈ پہ جلسہ گاہ ہے وہاں پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کچھ ہی انتظامات جو انتظامات ہیں ان کو فائنل ٹچ دیا جا رہا ہے۔ آج شام کو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو ہے یہاں پر خطاب کریں گے اور اس حوالے سے بات کریں گے۔ یہاں پر جو منتظمین ہیں اکرام کٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس سے بات کریں گے۔ چیئرمین عمران خان آ رہے ہیں اور پشاور کی عوام ایک بار پھر لبیک کہے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں انتظامات بالکل آخری مراحل میں ہے، 32,000 کرسیاں لگ چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پنڈال ہے، پختونخوا کی تاریخ کا ایک اور بڑا جلسہ ہونے والا ہے آج، اور کپتان دیکھیں گے کہ پشاور آج بھی کپتان کے ساتھ ہے۔ یہ امید کی جا رہی ہے کہ آج کا جو جلسہ ہوگا وہ 4 مہینے کے پہلے جو جلسہ ہوا تھا اس سے بھی زیادہ ہوگا اور زیادہ لوگ نکلیں گے، اور یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اس حوالے سے جو دیگر کارکنانوں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو سب کے جو جذبات ہیں وہ ابھی بھی ہے اور انتظار میں ہیں کہ کب عمران خان آئیں گے، ایک دفعہ پھر وہ اپنے جو ووٹرز ہیں، اپنے جو کارکن ہیں ان سے خطاب کریں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے کہا BRT کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے، اس انکوائری کو حتمی نتیجے تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تمام اداروں میں ایکسٹینشن پر کام کرنے والے آفیسرز اور دوہری شہریت رکھنے والوں کی فہرست بھی طلب کی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اس وقت یہ اہم اجلاس ہے جو کہ جاری ہے۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان کی طرف سے کہا گیا کہ BRT کی انکوائری شروع ہو چکی ہے، اب اس انکوائری کو حتمی نتیجے تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ ثاقب سعید سے ہم مزید جانیں گے ابھی تک کی اجلاس کی کارروائی کے بارے میں، بتائیے گا ثاقب۔
साकिब सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस इजलास की कार्रवाई के बारे में अभी तक क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, आज जब चेयरमैन नैब आए तो उनसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि आपसे हमने BRT और दीगर जो खैबर बैंक ऑफ खैबर है KP का, और उसके अलावा मालम जब्बा वगैरह जितने भी केसेस हैं जो बंद हो गए थे उन हवाले से आपसे पूछना है। और उनको कहा कि आपसे हमने BRT के हवाले से बात की थी तो उसने कहा कि वो केस खोल दिया गया है, और ये जितनी भी केसेस हैं जिन पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हमें हिदायत की है हम उसको मेरिट पर देखेंगे। जिस पर नूर आलम खान ने कहा कि ये तासुर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि हम किसी को सियासी तौर पर निशाना बना रहे हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम किसी को भी सियासी तौर पर निशाना नहीं बनाएंगे बल्कि मेरिट पर केसेस को देखेंगे। दूसरी बात ये हुई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कि चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को ये हिदायत की है कि जितनी भी अफसरान तमाम तर इदारों में जिनकी दोहरी शहरियत है उनका रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। चेयरमैन नूर आलम खान का कहना था कि अगर एक MNA दोहरी शहरियत रखने वाला शख्स जो है वो MNA नहीं बन सकता। तो ठीक है, शुक्रिया आपका साकिब सईद। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए कुछ सैलाब और उसके मुतासरीन की बात करते हैं। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मंचर झील के पानी का रैला सहवन और दादू की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। झील में कई मकामात पर शिगाफ डालने के बावजूद पानी का दबाव कम नहीं हो रहा है। मुल्क भर में 24 घंटे में मजीद 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। दूसरी जानिब मुतासरीन की अगर बात की जाए तो इमदाद न मिलने पर मुख्तलिफ शहरों में मुतासरीन सरापा एहतजाज भी हैं। सिंध में सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्तलिफ शहरों को रोनता हुआ सेवन की तरफ बढ़ने लगा। मंचर झील में पानी के दबाव में मुसलसल इजाफा। सेवन के करीब MNV ड्रेन के बचाव बंद में शिगाफ पड़ गया। 5 यूनियन काउंसिल सैलाब के खतरे में पड़ गए। मंचर झील में मजीद 2 कट लगने के बावजूद पानी का दबाव कम नहीं हो सका। शहर में सैलाब का खतरा सरमंडला रहा है। कोटली बराज में सैलाबी पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। सहरिश नगर में पूरी आबादी ज़ेरे आब आ गई। मीरपुर खास में सूरत हाल अबतर है। अब तक कई मुकामात पर शिगाफ डाले जा चुके हैं। एक तरफ सैलाब और दूसरी जानिब हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर मुतासरीन। कोट डीजी की खैमा बस्ती में भूख का राज। 5 दिन से न कुछ खाने को है न पीने को। हुकूमती इमदाद महज बयानात तक महदूद है। ठट्टा और सांगड़ के मुतासरीन ने एहतजाज भी किया। कौमी शाहरा ब्लॉक होने से मुसाफिर ख्वार हो गए। सांगड़ में मुतासरीन ने मीरपुर खास रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। हर जानिब तबाही, बर्बादी, बेबसी है। सैलाब से बस्तियों का वजूद मिट चुका है। बेरहम सैलाब जमा पूंजी बहा ले गया है। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार बगैर किसी छत खुले आसमान तले जिंदगी बसर कर रहे हैं। मच्छरों की वजह से बच्चे बड़े सभी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सैलाब थम गया, तबाही के आसार छोड़ गया। हंसते बंसते आशियाने उजड़ गए, खेत खलियान डूब गए, नाजो पाले मवेशी भी ना रहे। अब सामान, छत, कीचड़, बिस्तर, पत्थर, तकिया बने हुए हैं। भूख मिटाने के लिए रोटी के टुकड़े भी मैसर नहीं। बच्चों के दूध के लिए भी पैसे नहीं। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। पुल, सड़कें सब पानी पानी हुए। ट्रेनों का रास्ता भी पानी के नीचे खो गया। गर्मी में खैमों में रहना मुमकिन नहीं। जमा पानी से ताफून उठने लगा। कई बीमारियों ने जन्म ले लिया। बच जाने वालों के लिए जिंदगी आसान न रही। सैलाब की लपेट में आने वालों का मुतालबा है कोई तो आए जो इनकी दाद रसी करे। सेवन शरीफ के करीब MNV ड्रेन से बचाव बंद को 80 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ चुका है, जिसकी वजह से पानी तेजी से करीबी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की यूनियन काउंसिल वाहड़भान सईदाबाद ज़ेरे आब आने का खदशा है। इलाका मकीन भी परेशान है। ज़िला इंतज़ामिया की बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया अभी मंजर आम से बिल्कुल गायब नजर आ रही है। सेवन शरीफ के करीब MNV ड्रेन से बचाव बंद को 80 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ चुका है, जिसकी वजह से पानी तेजी से करीबी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की यूनियन काउंसिल वाहड़भान सईदाबाद ज़ेरे आब आने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है।
आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन की सरबराही में अमरीकी वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के लिए हर मुमकिन अमरीकी ताउन के अज़्म का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि आलमी शराकत दारों की मदद से सैलाब मुतासरीन की बहाली में अहमियत मिलेगी। आर्मी चीफ ने मुश्किल सूरत हाल में अमरीकी हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। शिकागो में पाकिस्तान काउंसलेट में सैलाब मुतासरीन के लिए फंड रेजिंग मुहिम जारी है। काउंसिल जनरल तारिक करीम ने कम्युनिटी रहनुमाओं, मुख्तलिफ अहदेदारों, मुखैर तंजीमों और दीगर मुतालिका अफराद से मुलाकातें की। पाकिस्तान में होने वाली तबाही और ज़बरदस्त नुकसान के बारे में आगाह किया। काउंसिल जनरल तारिक करीम ने तबाहकुन सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर रोशनी डाली और बैनुल अक़वामी सतह पर फौरी रद्द अमल पर जोर दिया। तजदीद अहद वफा के दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि यौम दिफाए पाकिस्तान पर आज पूरी कौम अपने शहीदों और गाजियों को सलाम पेश कर रही है। वज़ीर आज़म ने शक्करपड़िया में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, सलाम पेश किया। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई। यौम दिफा पर पूरी कौम यकजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट शक्करपड़ियाम यादगारी शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहीदों ने रात के अंधेरे में दुश्मन का हमला पस्पा किया। आज सैलाब से निपटने के लिए भी पूरी कौम यकजान दो कालिब है। पूरी कौम सलाम पेश कर रही है जिन्होंने आज से 57 साल पहले पाकिस्तान पर अंधेरे में जो दुश्मन ने हमला किया उसका दीवानावार मुकाबला किया और अपने खून से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौबन दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाले। तकरीब के मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ ने पेट के मुआयने के बाद मज़ार कायद पर फूल रखे। लाहौर में मज़ार इकबाल पर पाकिस्तान रेंजर्स के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डीजी रेंजर्स ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और इस्तेहकाम पाकिस्तान की खुसूसी दुआ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है, कौम अपने हीरोज को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान का परचम बुलंद रखने के लिए शोहदा ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। यौम दिफा पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्विटर पर आर्मी चीफ का पैगाम शेयर किया। आर्मी चीफ ने कहा कि अवाम की हिमायत के साथ तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्क का दिफा करते रहेंगे। परचम की सरबुलंदी के लिए हमारी आज़ादी और अमन शोहदा का मरहून मिन्नत है। नेपरा ने बिजली मजीद ₹3.39 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली है। डेटा का तकनीकी जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सार्फिन से समाही एडजस्टमेंट के तहत 95 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। चेयरमैन नेपरा ने कहा, सार्फिन से सिर्फ 19 पैसे फी यूनिट के हिसाब से वसूली होगी।